kasayuran, Biblia ang hisgutan, daghang pangutana, bahin sa Biblia, kay kini punuton ang matud nila kini makabuhat. Ako kining gitun-an, tibuok kasulatan, akong nabantayan, ang atong kausaban, sayop di ay sila sa ilang bituuhan, kay akong nasaksihan, ang nagbasag kasulatan, nakabadog kabaguhan. Busa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an aron mahibalo kita sa kaluwasan. Busa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an aron mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan, kaluwasan makaplagan, kasi Jesus mao'y sentro sa maong pagtulunan. Kung imo kining tuuhan, maangkon mong kaluwasan, walay laing pangalan, makahatag kanimo og kaluwasan. Busa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an aron mahibalo kita sa kaluwasan. Busa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tun-an aron mahibalo kita sa kaluwasan.